आमच्या गोंयांत मोटर एक्सिडेंटाच्यो केसी खूब वाडल्यात। चडशा वेळार व्हेइकल रॅश आनी नेग्लिजंट मॅनरान ड्रायव्ह करतात जे गाडी चलोवपी असतात आनी एक्सिडेंट जातात। पण सदांच ड्रायव्हराच्या मिस्टेकीक लागून एक्सिडेंट जाता अशें आमी म्हणू शकना। केन्ना केन्ना जे पेडिस्ट्रियन्स असतात, जे लोक रस्त्यार भोंवतात, ते मिस्टेक करतात आनी एक्सिडेंट जातात। म्हाका याद जाता खूब वर्सां आदीं पणजे जो कांपाल ते मिरामार वचूंक रोड आसा थंय एक एक्सिडेंट जालो। दोन जाणटी बायलां ज्यांच्यांनी 70 इयर्स एज क्रॉस केल्ली, म्हणजे 70 वर्सां वयर ती आशिल्ली, ती रस्तो क्रॉस करतना जो कांपाल पणजे ते मिरामार स्ट्रेट रोड आसा तो रस्तो क्रॉस करतना तेंचेर गाडी हाडून मारली आनी रस्त्यारच ती दोगांय जाणटेली सोंपली। गाडी चलयतालो तो बिझनेसमॅन म्हज्या कडेन आयलो आनी ताचो वकील म्हणून हांवें म्हजो वकालतनामा फायल केलो। जेन्ना केस JMFCन सुरू जाली, ट्रायल सुरू जाली, तेन्ना पयलो विटनेस येयलो तो RTO इन्स्पेक्टर। एक्सिडेंट जेन्ना जाता तेन्ना गाडी RTOन धाडटात। एक्सिडेंटान जी इनवॉल्व आसा गाडी तिका RTO कडेन धाडटात आनी मागीर RTO इन्स्पेक्टर ती इन्स्पेक्ट करून रिपोर्ट दिता। ह्या गाडयेचो जो रिपोर्ट ताणें दिल्लो तेजेर गाडी सारकी सगळ्या कंडिशनान सारकी आसा असो तो रिपोर्ट आशिल्लो। तो जो RTO इन्स्पेक्टर थंय आयिल्लो कोर्टान तो म्हाका वळखतालो म्हूण विटनेस बॉक्सान वतना तो म्हाका पळोवन हांसलो आनी हांवूय ताका स्मायल केली। म्हाका दिसता म्हाज्या एक क्लायंटान पळयलें। ताणें जेन्ना तो आपलो रिपोर्ट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्रोड्यूस केलो तेन्ना हांवें ताका कसलेंच क्रॉस एक्झामिनेशन केलें ना, कसलोच प्रश्न विचारलो ना। दुसरो विटनेस जो आयलो तो डॉक्टर आशिल्लो, त्याने पोस्ट मॉर्टेम जो रिपोर्ट आसा तो प्रोड्यूस केलो। पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट म्हटल्यार मरतकच तांकां व्हरून शवचिकित्सा आमी म्हणटात, म्हणजे पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट जो करतात तयार, तो रिपोर्ट कोर्टान प्रोड्यूस केलो। ताकाय हांव कांयच प्रश्न विचारचो नासलो। पण जे PP पब्लीक प्रोसिक्युटर आसले त्या वेळार, जे गव्हर्मेंटाची केस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट केस चलयताले, ताणें दोतोराक एक प्रश्न विचारलो। दोतोर, ती दोगांय जाणटी आसली पण ती सावधीन बरी आसली न्हय, म्हणजे हेल्थी आसली न्हय? आनी दोतोरान हय म्हटलें। तेन्ना म्हाका रावन तांकां प्रश्न विचारचे पडले आनी हांवें दोनच प्रश्न विचारले। हांवें म्हटलें, दोतोर, तेंची एज जी आसा ती एडवान्स एज आसा, 70 इयर्स दोगांयनी क्रॉस केला, एक 73 आहा, एक 76 आसा। जेन्ना मनीस जाणटो जाता तेन्ना ताची आयसायट म्हणजे दृश्टी, दोळ्यांनी पळोवपाचो पावर, तसोच हियरिंग म्हणजे कानांनी आयकपाचो पावर कमी कमी जाता। हें सारकें? दोतोर म्हणलो, हय। हांव म्हटलें, पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टार एक्झॅक्ट कोण सांगू शकता की जो मेला मनीस तेजी दृश्टी म्हणजे आयसायट सारकी आसली आनी तेज्या कानांक ताका सारकें आयकूं येतालें? हे पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टार कोण सांगू शकता? तो म्हणूंक लागलो, नॉट एक्झॅक्टली। दोनच प्रश्न हांवें विचारले, आनीक क्रॉस एक्झामिनेशन केलो ना। मागीर IO म्हणजे इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर तो आयलो। ताच्या मार्फतच कोर्टान हांवें सांगलें पंचनामा प्रोड्यूस करुया, जो 2 पंच विटनेसांक घेवन IOन केल्लो, आनीक पंच विटनेसांची बी गरज ना, हांव ऑब्जेक्शन हाडिना। तो पंचनामा जेन्ना प्रोड्यूस केलो तेन्ना ताचेर अशें दाखयल्लें की एक्सिडेंटाचो जो इम्पॅक्ट आसा, म्हणजे एक्सिडेंट रोडाच्या मदीं जाल्लो। जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना सायटीर वचून पंचनामा करता पुलीस, आनी गाडी खंय आसा ते समजा कोण मनीस मेला ते एक्झॅक्टली खंय मेला तेंचें लोकेशन दाखयता। त्या सायट प्लॅना प्रमाणे जो पुलिसांनी तयार केल्लो पंचनामा करतना ताच्या वरवीं अशें दिसतालें की ही दोगूय मनशां रस्त्याच्या मदीं पावली तेन्ना तांचेर एक्युजाची गाडी तांकां ठोकर मारली। हांवें IOक एकच प्रश्न केलो। पंचनामार आनीक अशें दाखयल्लें की दोगांयचे स्पेक्ट म्हणजे चश्मा, ग्लासीस घालताली ती रस्त्यार पडिल्ली आनी तेंचे बाकीचेय कितें सामान, पर्स बी त्यो मेळिल्ल्यो, पण ते चश्मे दोगांयचे रस्त्यार पडिल्ले मेळिल्ले।
तेन्ना हांवें आयबूक विचारले हे जे 2 ग्लासीस तेंचे मेळ्ळ्या जे चश्मे ती वापरताली तांकां कितलो नंबर आशिल्लो हे तुमी चॅक केल्ले त्या ग्लासांक नंबर कितलो आसलो म्हणजे तांकां सारके दिसनासले हे कळटाच पण कितले दिसनासले हे तुमी विचारलेले तर म्हणलो ना आपण ते विचारूंक ना दोतोरा कडल्यान तसो रिपोर्ट घेवंक ना हांवें तेकाय कांय विचारलें ना आनीक विटनेस येयल्ले तांकांय कांय प्रश्न विचारले ना जे एविडन्स आसलो मॅजिस्ट्रेटा फुड्यान तो सोंपलो मागीर एविडन्स जातकच 313 स्टेटमेंट आसता म्हणजे एक्यूज जो आसता तेजो स्टेटमेंट घेता तेका जज जे एविडन्सान आयला त्याच्या वयर बी कितें दिसता त्याच्या वयर प्रश्न विचारतात आनी तेजे आन्सरां घेता मागीर आर्ग्युमेंट जाता आनी जज कितें ती ऑर्डर दिता एक्विटलाची दिता वा कन्विक्शन मेळटा जालें तारीख पडली आमकां नेक्स्ट डेट फॉर 313 स्टेटमेंट एक्युजाचो घेवपाक आनी आर्ग्युमेंट्साक आनी ती तारखेच्या एक 4-5 दीस आदी जो एक्यूज आसलो म्हजो क्लायंट तो म्हाज्या कडेन आयलो तेज्या वांगडा आनीक तेजे 1-2 फ्रेंड आशिल्ले ते सगळे म्हाज्या चेंबरान आयले ऑफिसान आनी म्हाका म्हणूंक लागले दोतोर सारकें जालां न्हय हांवें म्हटलें कितें सारकें जालां न्हू हो सांगतालो तुमी कोणाक प्रश्नच विचारले ना क्रॉस एक्झामिनेशनच केलें ना आनी तो आरटीओ इन्स्पेक्टर बी आसलो तो तुमकां वळखतालो तुमकां खंय तो आसलो पळोवन म्हणून तुमी ताका कांय विचारले बी ना हांवें म्हटलें आयवो येवन म्हाका आसलो ते क्लायंटान पळयलें ना म्हाका ते वळखतात आमी हांसले म्हणून कितें जालें आमी हांसले नाचले हे कोर्टाक लागना कोर्टा फुड्यान कितें येता जे एविडन्स येता तेज्या वरवीं कोर्ट निकाल दिता आनी तुमी जेन्ना एडवोकेटा कडेन वता तेन्ना एडवोकेटाचेर विश्वास दवरूंक जाय तुमकां जाय म्हणून हांव बेश्टेच प्रश्न विचारूं शकना क्रिमिनल जेन्ना केसीस आसता तेन्ना एक्युजान जेचेर आरोप जाला तेणे कितेंच करची गरज आसना तेणे प्रूव करची गरज आसना की आपणाय एक्सिडेंट करूंक ना प्रोसिक्युशन जे आसता स्टेट जे केस घालता तेणी प्रूव्ह करचे पडटा ते बी बियॉन्ड रिजनेबल डाऊट जो एक्सिडेंट जाला तो एक्यूज म्हणजे जो आरोपी आसा तेज्या मिस्टेकीक लागून जाला हे बियॉन्ड रिजनेबल डाऊट प्रोसिक्युशनान प्रूव्ह करचे पडटा जी सेक्शनां आसता जी प्रूव्ह करची पडटात तेजे थोडे इंग्रेडियंट्स आसता म्हणजे अमूक अमूक अशें जालें तरूच ते सेक्शन प्रूव्ह जाला अशें कोर्ट गृहीत धरूं शकता समजा विटनेसान येवन आमच्या अगेन्स्ट कितें सांगूकूच ना तर क्लायंटाक खोशी करपाक हांव जर ताका कितें विचारीत रावलो विटनेसाक तर केन्ना केन्ना आमच्या अगेन्स्ट कितें जे रिकॉर्डर ना ते आमी रिकॉर्डर हाडूं शकता म्हणजे तो प्रश्न विचारतकूच जी आन्सरां दिता ती जी रिकॉर्ड जातात आन्सरां तेज्या वरवीं आमच्या अगेन्स्ट एविडन्स ना जाल्यारूय तो रिकॉर्डर येता म्हणून हांवें कांयच विचारलें ना जालें आर्ग्युमेंट जालें हांवें जजाक एकच सांगलें की पळय दोगांय जी मेल्या तेज्या बद्दल आमकां सिंपती आसा पण ती दोगांयची एज 70 क्रॉस जाल्ली ती इम्पॅक्ट जो जाला गाडयेचेर बसला ती रस्त्याच्या मदीं इम्पॅक्ट दाखयल्लो आसा पंचनामार आनी दोतोरानूय सांगलां की जसो मनशाचें वय वाडटा एज वाडटा तशी तेजी पळोवपाची दृश्टी आनी आयकपाचो कान आनी पावर कमी जाता अशेंय जालां आसूं येता की स्ट्रेट रोड हांकां येवपी गाडी दिसली ना आनी हेंच्यांनी घाई घाई एकमेकाचो हात धरून रोड क्रॉस करपाची ट्राय केली आनी मदीं आयली रस्त्यार आनी मदीं तांचेर गाडी बसली तेन्ना कोर्टान जजमेंट दिलो की बियॉन्ड रिजनेबल डाऊट म्हणजे सोल्ली एक्युजाच्या मिस्टेकीक लागून एक्सिडेंट जाला हे प्रोसिक्युशन प्रूव्ह करूं शकलें ना म्हणून म्हज्या क्लायंटाक एक्विट केलो सोडलो जेन्ना एक्सिडेंट जावन कोण मरतात रस्त्यार तेन्ना व्हडलो बोवाळ जाता न्यूज पेपरार बी व्हडल्यो बातम्यो येतात आनी पुलिसांचेर एका प्रकारचो प्रेशर येता आनी तांकां जरी दिसता की जो ड्रायव्हर आसा जो व्हेहिकल चलयता तेणे रॅश एंड नेग्लिजंट मॅनरान गाडी चलोवंक ना आनी मेला तेज्या चुकीक लागून तो मनीस रस्त्यार मेला तरी सुद्दां चार्जशीट फायल जातात केन्ना केन्ना अशेंय जाता की जो गाडी चलोवपी आसता ड्रायव्हर तो इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसता वा ताका पॉलिटिकल बॅकिंग आसता म्हणून पुलीस चार्जशीट करतनाच तितून कितें तरी लूप होल्स दवरतात आनी मागीर कोर्टान ते एक्यूज सुट्टात
खूब फावटी अशें जाता वाटेर एक्सिडेंट जातात. जेन्ना जेन्ना एक्सिडेंटान ट्रक बस इन्वॉल्व आसता किंवा प्रायवेट व्हेकल, लोक कायदो आपल्या हातीन घेतात आनी जे गाडी चलोवपी आसता ड्रायव्हर तांकां मारबडय करता. आनी चडशे बसीस किंवा ट्रक एक्सिडेंट जाता तेन्ना जाता. पण एक लक्षात घेयात, जे ट्रक ड्रायव्हर आसता वा बस ड्रायव्हर आसतात ते बाबडे थोडे खरेच बऱ्यो गाडयो चलोवपी आसतात आनी आपल्या फॅमिली मेंटेन करपा खातीर पोसपा खातीर गाडी चलोवपाचो वेवसाय करतात. पण लोक ते पळयनात, तांकां भायर काडटात आनी मारतात. म्हणून कितें जाता, एक्सिडेंट जातकच ड्रायव्हर थंय रावनान पळोवन वयतात आनी तेंचेर आनी एक सेक्शन लागता की एक्सिडेंटान कोण जखमी जाला ताका हॉस्पिटलान व्हेलो ना, पुलिशेक कळयलें ना म्हूण तांचेर आनी एक सेक्शन लागता. तशें केन्ना करूं नाकात, हें लक्षात दवरात. जेन्ना जेन्ना रस्त्यार एक्सिडेंट जातात, कोण मरतात, तेन्ना लोकांनी कायदो हातीन घेवचो न्हय. हितून दोश कोणाचो आसा हे कोर्टान थारोवनी अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तुमकां कितें दिसता?